Et donc Idriss Laor insistait beaucoup sur le fait qu'il faut vraiment prendre en compte ces trois axes de la formation. И Идрис Лаур очень настаивал на том, что действительно нужно брать в расчет эти три направления обучения. L'axe d'apprentissage technique Направление технического et du обучения savoir, и знания, l'axe de l'expérimentation направление эксперимента et l'axe du travail sur soi. и направление работы над собой. Et il insistait beaucoup sur le fait que ce troisième axe, И он очень настаивал на том, что это третье направление, c'est celui qui fait les grands constellateurs. это то, которое делает великих расстановщиков. Et que c'est quelque chose à ne pas négliger, И что этим нельзя пренебрегать, alors que malheureusement, dans beaucoup d'écoles, on n'en parle pas beaucoup. хотя, к несчастью, во многих школах об этом не очень много говорят. Un des aspects de ce travail sur soi, И один из аспектов этой работы над собой, ça va être quoi? что? C'est également ce que nous faisons au début de chaque conférence, de chaque présentation, Это также то, что мы делаем в начале каждой конференции, каждой презентации, ici à la Libre Université, здесь, в Свободном университете, ou quand nous partons ailleurs. или когда мы уезжаем в другие места. Qu'est-ce que nous faisons toujours? Что мы всегда делаем? Qu'est-ce que Idriss Laor lui-même a fait au début de cette introduction, conférence d'introduction? Что сам Идрис Лаур сделал во время этого вступления конференции вступления? La reliance. Это связывание. Cet élément tellement essentiel Этот существенно важный элемент de se relier à ceux qui nous ont précédés. связывание с теми, кто предшествовал нам. Se relier à ceux qui nous ont appris beaucoup de choses, Связывание с теми, кто нас многому обучил, grâce à qui nous sommes devenus ce que nous sommes, благодаря которым мы стали теми, кем стали, et nous relier à ces sources que nous citons, и связывание с источниками, которые мы называем, nous permet d'apprendre plus facilement, оно позволяет учиться легче, de faire notre travail plus facilement, намного легче выполнять нашу работу, parce que nous bénéficions de toutes les richesses de ceux qui nous ont précédés. потому что мы получаем пользу от всех богатств, которые предшествовали нам. Oui, quel est votre problème? И ваша проблема в чем? Mon problème, c'est que je crains dans la prochaine constellation de rentrer dans un raccourci systémique à partir du génogramme que j'ai fait avec elle. Raccourci, c'est quand raccourci. Quand tu finissais. Voilà. Sa mère étant hystérique, j'ai peur de tomber facilement dans cet écueil. У нее мама тоже страдала от истерии. Я очень боюсь в это попасть, потому что через генограмму в это пошла, я боюсь в это же попасть, в расстановке. Choisissez quelqu'un pour cette personne. Выберите кого-то для этого человека. Il a l'expérience У вас есть опыт de la représentation? в презентациях? Или это 2-3 fois? Ok. Bien. Placez-la ici. Поставьте сюда. Oui, ça va comme ça. Et mettez-vous en face d'elle. И встаньте перед ней. Si nous avions le temps, peut-être demain, on ferait à ce moment-là une constellation pour cette phrase. Если у нас есть время, или, может быть, завтра, мы бы сделали тогда расстановку на эту фразу. On peut à ce moment-là mettre un représentant pour cette phrase. Ну, тогда можно быть представителем для Face à этой notre фразы client. перед нашим клиентом. Et prendre tout de suite ce qu'il dit comme moyen oui. d'accès. Ah oui. То есть сразу же брать все, что он говорит, как средство достижения этого. Nous pouvons considérer que si le client vient vers vous, Мы можем считать, что если клиент идет к вам c'est son destin qui l'amène vers vous. приводит его судьба. Vous êtes son destin. Вы и есть его судьба. Et son destin И его судьба vous parle à travers les mots du client.
говорит с вами через слова клиента. Le client croit qu'il dit les choses par lui-même, Клиент думает, будто сам говорит, mais il y a des forces en lui qui lui font exprimer les choses. но в нем есть силы, которые заставляют его Et si высказываться. le destin l'a amené vers un thérapeute, И если судьба привела его к терапевту, c'est qu'il pense que là, il y a une meilleure solution. он думает, что здесь есть лучшее решение. Donc toutes les paroles peuvent être intéressantes. И все слова могут быть Et важны. surtout, И des особенно idées toutes faites, уже совершенно готовые идеи, qu'on les ait acquises ou qu'elles soient transmises à travers le flux familial. которым мы научились или которые передались через поток семьи, через семейный поток. Si par exemple quelqu'un dit, Например, кто-то говорит, comment vous avez dit, как вы ça ne сказали, marchera pas pour moi. Rien ne marche, Rien. rien ne m'a aidé jusqu'à présent, rien ne marche. ничто Oui, мне не ça помогло marche до этого Oui. момента. Vous ничто не représentez работает. sa cliente par exemple. Вы Hein, представляете ее et, клиента. Et toi, tu représentes, rien ne marchera pour moi. И ты представляешь, ничто для меня не работает, Vous voyez, c'est ça ce qu'on ferait. не сработает. Вот так мы сделаем. Bon, on n'a pas le temps de finir. Hein, У нас не будет mais времени, чтобы elle закончить, fait но comme sa mère, quoi. она делает как мама. Tu vois, c'est pas une idée qui vient d'elle, Эта идея идет не от c'est нее, quelque chose qui lui a été transmis par sa mère. но это то, что Qu'elle было pensait ça, передано, ou qui a vécu ça. передано от Dans ее sa vie, rien n'a матери. marché. Либо она так думала, либо она так проживала, и ничто Par не exemple, работало. hein. Ну, это как Donc пример. voilà, c'est comme ça. Merci. То есть здесь это вот в основе своей это так.